सिंह राशि 2026 रे आपणको जीवन रे बड़ हबनी विस्फोरण किंतु या ध्वंस की राजयोग शेष पर्यंत देखंतु। नमस्कार बंधु माने स्वागत आपणकर निजर ज्योतिष चैनल आस्ट्रोभाग्या। एठारे आमे जानिबा आपणक भाग्यर गुप्त सत्य, ग्रह मानकर संकेत एवं आसंता समयर लुकाइथिबा रहस्य। आजिर ए विशेष भिडियो रे आमे कथा हेबु सिंह राशि विषय रे जहा आपणक जीवन को नधनबरे पूरा परिवर्तन करि देई पारे। तेबे भिडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण शेषरे मु देबी गोटिए शक्तिशाली उपाय जहा आपणक भाग्य को जागृत करि पारे। चलंतु आरंभ करिबा आस्ट्रोभाग्या। नधनबरे सिंह राशि उपरे आसुची बड़ परिवर्तन, सतर्क रुहंतु। सिंह राशि परिचय। सिंह राशि अर्थात आत्मविश्वास, नेतृत्व एवं राजसिक शक्ति। एही राशिर लोक माने जन्मजात लीडर। किंतु 2026 आपणक पई साधारण वर्ष नुहे। सिंह राशि 2026 आपणक जीवन को हलुडाई देई पारे। हाँ, आपण ठीक सुनिले, एहा कोनोसी भयंकर विपद नुहे, किंतु एक शक्तिशाली परिवर्तनर वर्ष। काहा पई एहा सुवर्ण सुजोग, ताहाले काहा पई एक परीक्षा। तेबे प्रश्न हेउछि माइनस। आपण प्रस्तुत की? भाग 1। नधनबरे ग्रहगति कौन कहुछि? नधनबरे सूर्यर प्रभाव आपणक उपरे बेसी देखाजिबो। सूर्य हेउछि सिंह राशिर स्वामी ग्रह। एही वर्षरे आपणक आत्मविश्वास बढ़िबो, किंतु अहंकार भी बढ़ी पारे। संपर्करे दूरता आसी पारे। आर्थिक निष्पत्ति रे सतर्कता दरकार। 2026 आपणकु सिखाइबो माइनस। शक्ति थिले भी संभाळिबा शिखिबा जरूरी। भाग 2। धन एवं क्यारियर कार्यक्षेत्र रे नुआ अवसर आसीबो। पदोन्नति संभावना रहिछि, किंतु सहकर्मी सह विरोध होई पारे। आपण नेतृत्व नेबे, किंतु समस्तंकु साथी करी चालिबा शिखंतु। आर्थिक अवस्था अचानक धनलाभ संभावना, किंतु अनावश्यक खर्च बढ़ी पारे। लक्सरी जिनिसरे आकर्षण बढ़िबो। एठी आपणक पई बड़ परीक्षा। भाग 3। प्रेम ओ परिवार। जदि संपर्क रे अछंती माइनस भूल बुझापड़ा आसी पारे। विवाहित जीवन रे छोट विवाद, किंतु समय देले संपर्क आउ मजबूत हेबो। सिंह राशिर लोक हृदयरु सत्यवादी, किंतु राग कंट्रोल करिबा दरकार। भाग 4। स्वास्थ्य सचेतनता। नधनबरे मानसिक चाप बढ़ी पारे। रक्तचाप समस्या, निद भल न हेबा। जोग, ध्यान एवं सकाळे सूर्य नमस्कार आपणक पई उत्तम। भाग 5। कौन करिवे? समाधान। अहंकार कमांतु, नेतृत्व रखंतु, किंतु नम्रता सहित। धन संचय करंतु, लक्सरी पूर्वरु सुरक्षा। सूर्य पूजा करंतु। प्रति रविवार सूर्यंकु जल अर्पण करंतु। लाल किंबा सुनाली रंग व्यवहार करंतु, एहा आपणक पई शुभ। दान करंतु। गहम, गुड़ किंबा लाल वस्त्र दान करिले शुभ फल। बड़ परिवर्तनर समय मार्च रु जून माइनस क्यारियर टर्निंग पॉइंट। जुलाई रु सेप्टेम्बर माइनस संपर्क परीक्षा। अक्टोबर रु डिसेम्बर माइनस धनलाभ समय। सिंह राशि थिले कमेंट रे लेखंतु माइनस। जय सूर्यदेव। एही भिडियोटी को आपणक सिंह राशि बंधु को शेयर करंतु। 2026 आपणक पई ध्वंस नुहे, एहा एक रूपांतरणर वर्ष। आपण सिंह, आपण जन्मजात राजा पहिला। जदि सचेतन रहिबे 2026 हेबो आपणक सबुठु शक्तिशाली वर्ष। 2026 सिंह राशि। भाग 2। राजसिंहर परीक्षा और विजय। ग्रहगतिर गभीर प्रभाव। नधनबरे सूर्य सहित गुरु और शनिक भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण हेबो। सूर्यर शक्ति। सूर्य आपणक आत्मविश्वास को चूड़ांत स्तर को नहीं जीवो। आपण लोकमानंक आगरे नेतृत्व नेबे, किंतु मने रखंतु माइनस अति आत्मविश्वास केबे केबे अहंकार होई जाए। गुरुर प्रभाव। गुरु आपणकु नुआ शिक्षा, नुआ अवसर देव। जेमाने व्यवसाय करूछंती माइनस बड़ कंट्राक्ट मिली पारे। शनिर परीक्षा। शनि आपणकु शिखाइबो श्रृंखला। जदि आपण अनुशासन रे रहिबे तेबे बड़ लाभ, नहेले छोट भूल बड़ क्षति देई पारे। क्यारियर टर्निंग पॉइंट। 2026 आपणक पई क्यारियर रे उटी मुख्य पर्याय नै आसीबो। पर्याय 1 जनवरी रु एप्रिल। नुआ दायित्व, पदोन्नति आलोचना, आत्मविश्वास बढ़िबो। पर्याय 2 मेरु अगस्त। चाप बढ़िबो, सहकर्मी सह विरोध निष्पत्ति नेबार समय। पर्याय 3 सेप्टेम्बर रु डिसेम्बर। आर्थिक लाभ, सम्मान बढ़िबो, नुआ प्रोजेक्ट आरंभ। धन और निवेश। नधनबरे सिंह राशि पई धन आसीबो, किंतु रहिबो कि? एहा आपणक उपरे निर्भर। सतर्कता। अति लक्सरी खर्च, भूल निवेश, फ्रेंडर चाप। सुपारिश। SIP आरंभ करंतु। सुरक्षित निवेश बाछंतु। आकस्मिक धन को संचय करंतु।
ପ୍ରେମ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ। ନଧନବରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଅବିବାହିତ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଗୋ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବିବାହିତ, ଛୋଟ ବିବାଦ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ। ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଆମେ କହିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗଭୀର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କିନ୍ତୁ ନଧନବରେ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତର୍କତା, ରକ୍ତଚାପ, ମାନସିକ ଚାପ। ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ 20 ମିନିଟ୍ ଧ୍ୟାନ, ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର, ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ କମାନ୍ତୁ। ନଭେମ୍ବର 40 ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। 1. ଅହଙ୍କାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। 2. ଅନ୍ଧା ଭରସା କରିବେ ନାହିଁ। 3. ଅତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ନାହିଁ। 4. ପରିବାରକୁ ଅନଦେଖା କରିବେ ନାହିଁ। 5. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ହେଳା କରିବେ ନାହିଁ। ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର: ନମ୍ରତା, ଶୃଙ୍ଖଳା, ସଠିକ୍ ଯୋଜନା। ନଧନବରେ ବଡ଼ ବିଜୟ। ଯଦି ଆପଣ ସିଂହ ରାଶିର, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜନ୍ମଜାତ ଲିଡର। 2026 ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଛି। ଯଦି ସଚେତନ ଓ ନମ୍ର ରହିବେ, 2026 ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବର୍ଷ। 2026 ସିଂହ ରାଶି ଭାଗ 3-12 ମାସର ପୁରା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ମନ୍ଥ ବାଇ ମନ୍ଥ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍। ଜାନୁଆରୀ 2026 ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ। ସତର୍କତା: ଅତି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଫେବୃଆରୀ 2026 ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହଳଚଳ। ଟିପ୍ସ: ଭାବନାରେ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ଧନଲାଭ ସଂକେତ, ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଡିଲ୍। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାସ। ଏପ୍ରିଲ 2026 ହଠାତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ଘର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମେ 2026 ଅଫିସରେ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା, ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷା। ଜୁନ 2026 ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭାବନା, ଧନରେ ସୁଧାର। ଶୁଭ ସମୟ: ଜୁଲାଇ 2026 ପ୍ରେମରେ ଭୁଲ ବୁଝାପଡ଼ା, ରାଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଅଗଷ୍ଟ 2026 ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମମାସ, ଆପଣଙ୍କ ରାଜସିଂହ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା, ନିବେଶର ଫଳ। ଅକ୍ଟୋବର 2026 ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା, ବିଦେଶ ଯୋଗ। ନଭେମ୍ବର 2026 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଚେତାବନୀ, ନିୟମିତ ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଡିସେମ୍ବର 2026 ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବଡ଼ ସଫଳତା, ପରିବାର ସହ ସୁଖଦ ସମୟ। 2026 ସିଂହ ରାଶି ଭାଗ 4 ବିବାହ, ସନ୍ତାନ, ବିଦେଶ ଯୋଗ, ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ। ବିବାହ ଯୋଗ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗ। ଅହଙ୍କାର ବାଧା ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନ ଯୋଗ, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ। ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିଦେଶ ଯୋଗ, ଚାକିରି କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନଭେମ୍ବର ବିଶେଷ ଶୁଭ। ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ: ଜୁଲାଇରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହିଡେନ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିବ। 2026 ସିଂହ ରାଶି ଭାଗ 5 ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ, ରାଜଯୋଗ, ଗୁପ୍ତ ରେମେଡି। ରାଜଯୋଗ ସଂକେତ: ଜୁନରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ଓ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି। ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଉପାୟ: 1. ରବିବାର ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ। 2. ଗହମ ଓ ଗୁଡ଼ ଦାନ। 3. ତାମ୍ବା ଅଙ୍ଗୁଠି ପିନ୍ଧିବା ଶୁଭ। 4. ପ୍ରତିଦିନ 12 ବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର। 2026 ସିଂହ ରାଶି ଭାଗ 6 କମ୍ପାଟିବିଲିଟି। ଶତ୍ରୁ ରାଶି। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କମ୍ପାଟିବିଲିଟି: ମେଷ, ଧନୁ, ତୁଳା। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରାଶି: ବୃଶ୍ଚିକ, ଅହଙ୍କାର ଟକ୍କର। ବୃଷ, ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ। ସମ୍ପର୍କ ମନ୍ତ୍ର: ସମ୍ମାନ ଦିଅ, ସମ୍ମାନ ପାଅ। 2026 ସିଂହ ରାଶି ଭାଗ 8 କେରିୟର, ବିଜନେସ୍, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। କେରିୟର: ସରକାରୀ ଚାକିରିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶୁଭ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଲିଡରସିପ୍ ରୋଲ୍। ବିଜନେସ୍: ମେରୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାଇନସ୍ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ବିସ୍ତାର ସମୟ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ: ଜୁଲାଇ ନଭେମ୍ବର ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ଶୁଭ। ସୁନା କିଣିବା ଲାଭଦାୟକ। ସଫଳତା ସୂତ୍ର: ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ହ୍ୟୁମିଲିଟି, ସ୍ମାର୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ, ରୟାଲ ସକ୍ସେସ୍। ସମାପ୍ତି, କ୍ଲୋଜିଂ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭିଡିଓ ଏଠିରେ ସମାପ୍ତ। ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପକାର କରିଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଭାଗ୍ୟା। କ୍ଲୋଜିଂ ଲାଇନ୍, ପାୱାରଫୁଲ୍ ଟୋନ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ନୂଆ ରାଶିର ନୂଆ ରହସ୍ୟ ସହ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଜୟ ଭାଗ୍ୟ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଭାଗ୍ୟ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଭାଗ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।